এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই নব গগৈ। মুছলমানৰ বাবে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাব নেকি এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডু? ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ হলঠেকত এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডু। চন্দ্ৰবাবু নাইডুক নিৰপেক্ষ ভূমিকা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আৰু পূৰ্বে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে লোৱা এটা নীতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এনেদৰে এতিয়া বিশেষ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বাবে এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাব নেকি এইগৰাকী কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু? মুছলমানৰ বাবে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাব নেকি চন্দ্ৰবাবু নাইডু? এই প্ৰশ্ন এতিয়া এই কাৰণেই উত্থাপন হৈছে কিয়নো আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এক ডাঙৰ মন্তব্য, ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ হলঠেকত পৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু। চন্দ্ৰবাবু নাইডু হলঠেকত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চন্দ্ৰবাবু নাইডুক নিৰপেক্ষ ভূমিকা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এই আহ্বান জনাইছে এতিয়া কিং মেকাৰ গৰাকীক। আৰু পূৰ্বে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে লোৱা এটা নীতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। তিৰুমাল্লাৰ তিৰুপত্তিত 18 অহিন্দু কৰ্মচাৰীক অব্যাহত দিছিল চন্দ্ৰবাবু নাইডু চৰকাৰে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কিয় ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কত হিন্দু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণত সমৰ্থন দিছে নাইডুৱে? এই প্ৰশ্ন কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নীতি কিয় ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কত লোৱা নাই নাইডুৱে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। দুখন বোৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত দুটা পৃথক নীতি কেনেকৈ ল'ব পাৰে প্ৰশ্ন ওৱেইছিৰ। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এই কঠোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। বিৰোধীৰ দাবীৰ পিছত নিৰপেক্ষ স্থিতি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব নেকি এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডু? আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কিং মেকাৰ গৰাকীক বিশেষ আহ্বান জনাইছে, বিশেষ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। মুছলমানৰ বাবে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া যাব নেকি চন্দ্ৰবাবু নাইডু? আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ আহ্বানৰ বাবেই নাইডুৱে বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিব নেকি? ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ এনেদৰে এতিয়া হলঠেকত পৰিছে কিং মেকাৰ গৰাকী। চন্দ্ৰবাবু নাইডুক নিৰপেক্ষ ভূমিকা লোৱাৰো আহ্বান জনাইছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এই আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পূৰ্বে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে লোৱা এটা নীতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। তিৰুমাল্লাৰ তিৰুপত্তিত 18 অহিন্দু কৰ্মচাৰীক অব্যাহত দিছিল নাইডু চৰকাৰে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কিয় ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কত হিন্দু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণত সমৰ্থন দিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বুলি প্ৰশ্ন আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নীতি কিয় ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কত লোৱা নাই নাইডুৱে বুলিও এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া ওৱেইছিয়ে। আৰু দুখন বোৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত দুটা পৃথক নীতি কেনেকৈ ল'ব পাৰে প্ৰশ্ন কৰিছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আৰু বিৰোধীৰ দাবীৰ পিছতে এনেদৰে এতিয়া নিৰপেক্ষ স্থিতি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব নেকি সঁচাকৈয়ে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে? বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সংখ্যালঘু কল্যাণৰ বাবে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মাত মাতি আহিছে বা বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিছে। ঠিক এইবাৰ ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈও বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিব নেকি বা বিৰুদ্ধে যাব নেকি কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু? মন্তব্য আছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুক উদ্দেশ্যে কি আহ্বান জনাইছিল, কি প্ৰশ্ন কৰিছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছে। देखिए, यही तो तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी जॉइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम, जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉइज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहाँ पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू? जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है, वो क्या बुरी बात नहीं है? ये तो डुगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है। देखिए, यही तो तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी जॉइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम, जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉइज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहाँ पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू? जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है, वो क्या बुरी बात नहीं है?
ये तो डुगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है। देखिए, यही तो तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी जॉइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। এনেদৰে সাংসদ আছৱাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুক এই বিশেষ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বা কেতবোৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত লোৱা যি সিদ্ধান্ত সেইদৰে ৱাকাফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈও এতিয়া ল'বনে বুলি উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চন্দ্ৰবাবু নাইডুক নিৰপেক্ষ ভূমিকা লোৱাৰো আহ্বান জনাইছে আছৱাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। এক মন্তব্যৰ জৰিয়তে, এক প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে এক আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যে ৱাকাফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ বিশেষভাৱে এই আহ্বান বা প্ৰশ্নৰ পাছতে হলটিকত পৰিছে এতিয়া কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু। তিৰুমাল্লাৰ তিৰুপত্ৰীত 18 অহিন্দু কৰ্মচাৰীক অব্যাহত দিছিল নাইডু চৰকাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত কিয় ৱাকাফ সংশোধনী বিধেয়কত হিন্দু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণত সমৰ্থন দিছে নাইডুৱে বুলি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া আছৱাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নীতি কিয় ৱাকাফ সংশোধনী বিধেয়কত লোৱা নাই বুলি নাইডুৱে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে এতিয়া সাংসদ আছৱাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। পুনৰবাৰ মন্তব্যটো আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी जॉइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को लाए गए बिल को सपोर्ट करती है जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम। जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉइज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहां पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू? जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है वो क्या बुरी बात नहीं है? ये तो डुगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है। देखिए, यही तो तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी जॉइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को लाए गए बिल को सपोर्ट करती है जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम। जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉइज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहां पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू? जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है वो क्या बुरी बात नहीं है? ये तो डुगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है।